করবুক মহকুমার এলাকার 5 জন যুবক এক হয়ে যারা ঠান্ডায় কাপড় কিনতে পারছিল না তাদেরকে এই 5 জন মিলে গরম কাপড় কিনে দেন এবং বাড়িতে গিয়ে দিয়ে আসেন গরিব পরিবারদেরকে। প্রত্যেক বছর দেখা যায় করবুক মহকুমার ঠান্ডার সময় গরিব পরিবারদেরকে বিনামূল্যে গরম কাপড় দেওয়া হয়, কিন্তু এই বছরে কোনো বিধায়ক ও কোনো পার্টি তরফ থেকে করবুক মহকুমার গরিব পরিবারদেরকে এই বছরে কোনো গরম কাপড় দেওয়া হয়নি। তাই এই 5 জন মিলে গরিব পরিবারদেরকে গরম কাপড় দিয়ে আসেন। আচ্ছা নইরো তিনি রি বাগমানি বো তানি বাগমানি তানতি বাगमानी नाव बेलायखौनो हामबाय जों दिनै फैयै बागमानि कारनावहा जरा डक्टर मासिं जराबा बा मासिं बा बासार जों जा सुक्तै सिनिति प्रसारनि बिथिङाव गोबां मा जोंनि नखुं जायाबा दिनै गरिब परिबार दङ आरो बिनि बागै जों दिनै जा सुक्ति खालाय जोंनि पकेटनि रां बायख्लायो जों दङ जोंनि दाबिफोर दङ आरो जोंनि किसान भाई दङ खिन्थु जमातिया दङ जों जा किसु जों दिनै पकेटनि रां खाग्लायनाय जों फिन किसु सारगो जों दिनै बागमानि कोनो पार्टीनो तैयासों कोनो पार्टी यासों किने सुबुं ससाइटिया जा जों दिनै कि प्रसार नुनाय जों दिनै किसा किसा जा करै नुथां थाहैनाय जों रि बागलायहा बाहा जा जों पकेट माने जे कांसा कान जा जोबमानि जों बागो